بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل في درسنا إن شاء الله الدرس كتاب من جمره طيب كتابه اللي يوقو كشف الشبهات يتسجن رسالانه صغير في حجمه كبير في معانيه العلماء الربانيون كما فسر به بعض المفسرين ولكن كونوا ربانيين يلون أنك سيفسروا بعض المفسرين الذين يربون الناس بصغار المسائل قبل كبارها فتنانش كتاب مجمر ترونا يا شباب سويو مسرت ينورو علمو كتاች ወደ ላይ እየጨመረ ለመሄድ ያበቃዋል ስለዚህ ሪሳላው ሐጅሙ ሲታይ ትንሽ ነው لكن معناه كبير خاصة شرف الشيء بشرف موضوعه عند ነገር የሚታየው ክብሩና كبير መሆኑ ርዕሱ ትልቅ ሲሆን ነው ርዕሱ كشف الشبهات የምትባለው ሪሳላ تعالج من أهم القضايا أو أهم القضايا في ديننا وهو التوحيد توحيد ሁላችን ምን እንደምናውቀው يا شباب توحيد ከሌለ ማንኛውም خير ስራ የለም توحيد ይቀድማል ከሁሉም ነገር ስራ ቁርአንን በደንብ ተተብዑ ብንቀራ በተፈኩር አመኑ ያለውን አስቀድሞ ከዛ በኋላ ነው ወአሚሉ الصالحات የሚለው አምነ ኢማንህ ትክክለኛ رسول عليه الصلاة والسلام يزوت يمتتن امنتنا صحابوች يزوت يمتتن امنت እነሱ ያስተላለፉትን እምነት ይዘን ትንሽ ስራ እንኳን ብንሰራ ስራችን ይነባበራል ሲጻፍ አላህ ዘንድ ሙዳዓፍ ይሆናል እሱ ላይ ችግር ይያለ ግን ብዙ ስራዎች ብንሰራም ዋጋ ቢስ ሊሆን ስለሚችል موضوع የሪሳላው موضوع ተውሂድ በመሆኑ ትልቅ ኪታብ ነው ልንል የምንችለው ከዚህ የተነሳ ነው ስለዚህ ኪታቡ ለታወቁ ለሼክ ለሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ነው ሻሪሑ ሼክ ሷሊህ ፈውዛን ይባላሉ حفظه الله موجود ባጭሩ የሁለታቸውን ተርጀማ እናይና ለዛሬ ምሽት ወደ ኪታቡ ነገ ደርሳችን ላይ እንገባ ይሆናል طيب الشيخ صالح الفوزان الشارح ስለ ራሳቸው ተርጀማ አልጻፉም ዝላ የጻፉት ስለ صاحب المتن ስለ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ነው እሱን እንቀራለን ሸኸየው የጻፉትን እሳቸውን ግን ባጭሩም ቢሆን በቃል እንተረጅምላቸዋለን ሁላችሁም ተሰማላችሁ من بقيه السلف الصالح صالح الفوزان ማለት من مواليد 1363 እንግዲህ እድሜያቸውን አሁን መድረስ ይችላል ሰውየው በህይወት አሉ 1363 ላይ የተወለዱ ሰውዬ ናቸው من علماء المملكة بل من مراجعها المعتمد عليها عضو في اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو في هيئات كبار العلماء وعضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره في مكة صالح الفوزان مالك اللجنة الدائمة قامي የፈትዋ ኮሚቴዎች አሉ ከነሱ አባል ናቸው هيئة كبار العلماء ውስጥ አባል ናቸው المجمع الفقه الإسلامي ውስጥ አባል ናቸው تابع لرابطة العالم الإسلامي ነው ብለናል ومقره بمكة ሌሎች ብዙ ጅሁዶች አሏቸው ሙአለፋቶችም ብዙ አሏቸው ወደኛ የደረሱም አሉ ያልደረሱም ሊኖሩ ይችላሉ من مؤلفاته ይሄው በከሽፍ الشبهات ላይ ሸርሐላቸው ያልን ነው لإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ስለዚህ ብዙ አይነት አስተዋጽኦ ለዳዕዋ የሚያረጉ ሰውዬ ናቸው ونسأل الله أن يحفظه وينفع به المسلمين به وبعلومه المسلمين ስለዚህ ብዙ አይነት የሰለፎችን መንሃጅ ይዘው ቀኝ ግራ ሳይሉ የሚታገሉ ሰውን ወደ እስልምና ጥሪ ወደ ትክክለኛው የሚያረጉ ትልቅ ዓሊም ናቸው من بقية السلف ናቸው ማለታችን ይበቃል ስለሰውየው ሲያስተዋውቁ
ስለ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የጻፉት አለ እሱን ነው የምናየው ብለናል ዛሬ ከዛ በኋላ ሸርሁን ያላለፍን ልንቀራው እንችላለን መትን እየቀራን ሲያስፈልግ ከሸርሁም ልንጨምር እንችላለን ሁሉም ሸርህ ይቀራ ከተባለ አላውቅም የሰውን ሙስተዋ ካሁን በፊት ተቀርቶ ከሆነ ኪታቡ ሸርሁን እንዳለን ቀራዋል ናም ያሸው ካሁን በፊት መስጂድ ኪታቡ ተቀርቶ ከሆነ መድገም ስለሚሆን ሸርሁን እንዳለን ቀራዋለን ካልተቀራ መትን ቀርተን نكتفي ببعض الشروح نعم الشيخ نعم طيب يا كهنا متن يقران الفن وشرح من قراهم ترجمه صاحب المتن قران المقدمه الى مغبيا معناته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقدي شيخ صالح الفوزان أبابالنو الحمد لله رب العالمين قالوا بها كتابه بتلقوا بسم الله تجمروا بسم الله الرحمن الرحيم የሚል በቀኝ በኩል አለው እንግዲህ ማንኛውም ኪታብ በበስመላ ነው የሚጀመረው ብለናል ከዛ በኋላ ነው አልሙቀዲማ ምስጋና ለአላህ መሆኑንና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነብያችን ላይ ሶላትና ሰላም ያውርድ በበተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው ላይ ካሉ በኋላ فهذه رسالة كشف الشبهات تبلا የምትጠራ ሪሳላ ናት አሉ ሪሳላ ማለት አንድ ኪታብ ትንሽ ከሆነ ሪሳላ በመባል ይጠራል للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يصفه بأنه إمام وهو حقا إمام مجدد مالت عندنا نسوي مجدد سلواتو حديث صحيح بيّمة طعامته لأن أمتوج أمر دينها مجدد الله سبحانه وتعالى يفتر البلوى الرسول عليه الصلاة والسلام تجديد عندنا أهل السنة والجماعة وعند غيرنا من الحداثيين والمعاصرين تجديد مبالغ نقر إلا يلا تجديد مالت عندنا أهل السنة والجماعة كرسول عليه الصلاة والسلام سنة وجنا تسلمنا وسط يترسو جهل بمبزات جزء بمرزم የሚረሱ ነገሮች አሉ እነሱን እንደ አዲስ የሚያስታውስ ማለት ነው ሙጀድድ ማለት አዲስ ነገር ይዞ አይመጣም የተረሱ ነገሮችን ስለሚያስታውስ كأنه جدد الدين أما عند الحداثيين والعقلانيين والعصرانيين بالناس زند تجديد مالت كأهل السنة والجماعة كميرد التجديد يتلينون الناس يفلقوت ያለፈ የሰለፎችን መንገድ ትቶ እስልምና አሁን ላለው ሁኔታ ኹዱዕ እንዳረግ በጊዜው ጋር እንደሄድ ሰዋቢቶችን መታው ምዕራባውያኖች ያመጡትን ነገር መከተል እሱን ተጅዲድ ብለው ይጠሩታል ይሄ ተጅዲድ ሳይሆን ተግይር ነው የሚባለው እስልምናን ወይ እስልምና ነግጋቶች መቀየር ነው እንጂ ተጅዲድ አይባልም ያኛው ስለዚህ ሙጀዲድ ማለት በዚህ በመጀመሪያው ተፍሲር እንረዳለን ስማቸው الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه ለሳቸው ነው አሉ ስለዚህ ስማቸው መሐመድ ነው ነው عبد الوهاب اسم ابيه شيخ اسمه من محمد ابن عبد الوهاب الاعداء من الروافض وغيرهم እንግዲህ ወደ ተውሂድ ጥሪ የሚያረግን ሰው ወሃቢያ ይላል ይሄ ተምሲር ነው ያለው ሰዎችን ከሐቅ ምን ለማድረግ ለማራቅ አንተን ሞራልህን ለመንካት لكن خابوا وخسروا وهابية ማለት وهاب من اسماء الله سبحانه وتعالى ነሱ ለማነወር ቢጠቀሙትም ምስጋና ነው وهابية ማለት ወደ አላህ መነሰብ ነው وهاب اسم من اسماء الله الحسنى ስለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲራ ላይም ተናግር ያለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስማቸው መሐመድ ነው ኩፋሮች ሙዘመም ይሏቸው አላ ተረውና كيف يرد الله عني يذمون مذمما وانا محمد እንጂ قبل اسلامها ወይም ያቺኛይቱ ማን ነው ያቡላ ባለቤት ማን ትባላለች ብለናል አይደል يا شباب
حمالة الحطب القرآن سماها حمالة الحطب الصا مذمما أبينا كل نبأ متى سراونا أسلفنا ليش في السيرة مذمما أبينا ودينه قالين إسلام تناقره صلى الله عليه ورسوله عليه الصلاة والسلام ليس بمذمم إنما هو محمد أهونم لما طلالات وهابيا ሊሉ ይችላሉ ሌላ ስም ሊሰየም ይችላል ይሄንን የሚፈራሰው عليه أن يتشجع وأن يثبت رسول عليه الصلاة والسلام يا شباب شراء من قراءه كل مكتلنا بزو تبلوال كذب لا يساج كرسول كسو رسول درسوا بالدرجة يدرس سميل سويل لدرس ميشلم يل مع ذلك صادق آمين يالاتشو ትክክለኛ ተውሂድ ይዘው እናንተ ያላችሁበት ሁኔታ የተሳሳተ ነው ተስተካከሉ በሚሏቸው ሰዓት ስሞች ተቀየሩ واضح እንግዲህ الرحيق المختوم ጨርሰናል ለሸበብ كتاب كبير في السيرة እዛ ላይ ብዙ የተባሉ ነገሮች ስላሉ ለተአሲ ነው ሲራ የሚቀራው ስለዚህ የሰውዬ በዛ አይነት መልኩ ትንሽ የህይወት ታሪካቸውን እናስተዋውቅና ወደ ኪታባቸው እንገባለን ይያልን الشيخ الفوزان እንደሚሉት وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة كتاب رأس ውስጥ ከመግባታችን በፊት ይላሉ نتكلم عن المؤلف ስለ ኪታቡን ስለአለፉት ሰውዬ ምንናገረው ነገር አለን እንናገራለን አሉ والتعريف به ሳቸውን ማስተዋወቅ من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا المؤلف وطريقته في دعوته እንግዲህ ማንኛውም ሰው መጥቶ ስለ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ሳደብልህ ይችላል ብዙ የተባሉ አሉ ስለሳቸው ብዙ ተጽፏል ማንበብ ይቻላል ስለዚህ ሷሊሁል ፈውዛን ለማስተዋወቅ ፈልገን ኪታቡ ርዕሱ ውስጥ ከመግባታችን በፊት نعرف المؤلف بطالب العلم لان لأن هذا من الأمور المهمة في معرفة الأئمة أئمة መሪዎችን ለማወቅ የህይወት ታሪካቸውን ባጭሩም ቢሆን ማወቅ አስፈላጊ ነው ይላል والدعاة إلى الله ودا الله من قد تدري የሚያቀርቡትን ሰዎች ህይወት ታሪክ ማወቅ አስፈላጊ ስለሆነ ومعرفة نشأتهم እንዳደጉና ودعوتهم ወደ ምን ጥሪ እንደሚያደርጉ ለማወቅ አስፈላጊ ስለሆነ من أجل أن يسير طلاب العلم على نهجهم ويقتبسوا من سيرتهم ويقتدوا بهم ይሄ ያስፈልገው እንግዲህ የዱዓቶችን ወደ አላህ ጥሪ የሚያደርጉትን የአይማዎችን ፈለግ ተከትለ ለማሄድ የግድ ማወቅ ይቀድማል ሳታውቅ አንተ አንድ ነገር ወደ ምን ጥሪ እንደሚያደርግ ማንነቱን ሳታውቅ በሱ ፈለግ መሄድ ይሄ ችግር ነው በጀህል መከተል ይሆንብሃል ስለዚህ መታወቅ ስላለበት እቅትዳእ ለማድረግ የተወሰነ እናስተዋውቃለን አሉ فهو الشيخ الإمام فسرناه على المجدد أيضا فسرناه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن مشرف التميمي النجد ولد رحمه الله في بلدة العيينة يتولد بقرية ويم مندر سمع عيينة تبالالج وهي قرية في شمال الرياض وكانت محل أسرته ቤተሰቦቻቸው እናት አባቶቻቸው እዛ አካባቢ ስለሚኖሩ የተወለዱት ዑየይና በተሰኘች ቀሪያ ላይ ነው ይላሉ ولم يبين تاريخ ولادته እንግዲህ ሸርሑ የሁላችሁም ንስኻን ሊሆን ይችላል تعليق ወይም ተኽሪጅ ያለበት ሸርሕ አለ እሱ ቢገኝ ጥሩ ነው ولد عام 1115 للهجرة እዛ ሀገራቸው ላይ ሲወለዱ ያ ሸባብ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ 1100 ስንታን 15 وتوفي سنة 6 و200 وألف ስንት ዓመት እንደቆዩ በዚህ ትረዳለህ 1206 ላይ ከዚህ ዱንያ ተለዩ ወደ አኺራ ሄዱ ማለት ነው 1115 ተወልደው 1206 ላይ ስንት ዓመት ሊሆን ነው ሸባ نعم 91 نعم 91 عمر كبير 91 ዓመት ከባድ ነው ሸባ እነሱ ብዙ ይኖራሉ ማሻአላህ ሼክ አልፈውዛንም ብለናል ቅድም የደረበ ካለ 1363 እስካሁን አሉ አሁን 1440
كم عمره 77 سنة كبير عمر كثير سلازي نسأل الله أن يمد في عمره ويبارك له فيه إني مسلا لالو نشأ في بيت علم أدقوت علم بيت بتسبوچاچو የዕልም በተሰቦች ነበሩ ይላል فأبوه كان القاضي في البلد عبد الوهاب አባታቸው በአካባቢ ቃዲ ነበሩ ይላል ቃዲ የሚሆነው እንግዲህ ዕውቀት ያለው وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء وأعمامه كلهم علماء አባታቸው ቃዲ ናቸው አያታቸው ሙፍቲ ናቸው የሙፍቲ ልጅ የቃዲ ልጅ ናቸው እሳቸውም በዚህ ላይ اعتماد አላረጉም ምን ጥረት እንዳረጉ فنشأ في بيت علم ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغره አባታቸውም ባጎቶቻቸውም ላይ ከህፃንነት ጀምረው علم ሲፈልጉ ነበር ሲማሩ ነበር ይላል فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة ይሄ ነው እኛን ወገባችንን የሚቆርጠው ያለው እንግዲህ የዑለሞች ተርጀማ በቀራህ ቁጥር ቁርአን ከ10 አመት በታች ያሉ ነው ቁርአን ያፈዙት ይላል ይሄ ሰው እኛ ከውስጣችን ቁርአን ያፈዘው ስንት ነው እንግዲህ እኛ 40ዎቹ ውስጥ አለን ውስጥ ከዛም የሚያልፍ ይኖራል 30ዎቹም ይኖራል طيب ስለዚህ 10 አመት ከመድረሳቸው በፊት ቁርአን ያፈዘው ነበር ይላል نعم اسال نفسك فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه አባታቸው ናቸው ያሳፈዟቸው ይላል وقرأ كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم برع ማለት እንግዲህ በዕልም በጣም ኃይለኛ እስከሚሆኑ ብዙ ዕልም እስከሚሰበስቡ وهو صغير هنا واعجب ابوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه አባትየውም አጎቶቻቸው በአካባቢ የነበሩ ዑለሞች በመሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ዕልምና በተፈውቁ ዘካ ማለት ፈጢን በመሆናቸውና ከጓደኞቻቸው በላይ ንቡግ ማለት ተፈውቅ ማለት ነው ከጓደኞቻቸው እነሱን ከሚመስሉ ሰዎች በላይ በመሆናቸው በጣም ተደነቁ ይላል وكان يناقش في المسائل العلميه حتى انهم ይቻላል استفادوا من مناقشته ትንሽ ሆነው ራሱ ስለ ዕልም ጉዳይ ሙናቀሻ ሰዎች ጋር ሙናቀሻ ያደርጋሉ ሌሎች ትላልቅ ሰዎች ከሳቸው ሙናቀሻ ይጠቀሙ ነበር ይላል فاعترفوا له بالفضل درجه እንዳለው አመኑለት ثم انه لم يكتفي بهذا ይሄ ብቻ ይበቃኛል ሳይል بهذا القدر من العلم በዚህ ብቻ አልተብቃቁም ይላል وان كان فيه الخير ብዙ خير እንኳን ቢኖረው ይሄ ብቻ ይበቃኛል አላሉም الا ان العلم لا يشبع منه نموذج ብዙ አሳልፈናል ስለላ ያሽባብ ኢማም አህመድ ከለታት አንድ ቀን ሲሄዱ ደረሶቻቸው አብረው ጎን በጎን ይሄዱ ነበር ይባላል የሆነ ሰውዬ ያላኳን ሆኖ ጠጥቶ ሰክሮ ማለት ነው አክረመኩሙላህ لكن يتكلم الحكمه اذلني الهوى فانا الذليل وليس الى الذي اهوى سبيل سلسم ልቦለደን መከተለ አዋረደኝ ነው የሚለው አባባሉ ወራዳ ማለት እኔ ነኝ وليس الى الذي اهوى سبيل የምፈልገውን ነገር ደግሞ ማግኘት አልችልም ይላል ይሄ አባባል ያሸባብ ሰካራም ነው ይያለው ያለ الامام احمد رحمه الله اخرج المحبره وكتب هذا الشعر واضح سأله بعد الكلام إلى متى الكتاب تعلم اسكمچنو أي بقاهم وينه እንግዲህ مسند الامام احمد يا شباب 40 ሐዲስ ያካተተ ነው ብለናል ያንን ሁሉ ደግሞ ከዛ በላይም ያፈስኩት ነበርኝ ትንሽ ትቸነው ይሄን የጻፍኩትም ይላሉ መልስ ይሰጡት من المحبره الى المقبره تعلم يا شباب من المحبره ማለት ይሄ የምጽፍበት ብዕሩ ነው محبره ይባላል اسم الآلة وكذلك ابن المبارك ተጠይቀው ምን አሉ እስከመቼ ነው የምትጽፈው አይበቃህም ወይ الله سبحانه وتعالى የሚመራ ሊመራ የሻልኝን ከሊማ እስካሁን አልጻፍኳትም ይሆናል አሉት وما تدري لكنه ስለዚህ علم አይጠገብም ነው የሚሉት አሁንም እዚህ ላይ فرحل لطلب العلم وترك اهله ووطنه ቤተሰብ ሀገራቸውን ትተው علم الشرع ፍለጋ ተጓዙ ይላል
وسافر إلى الحج وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي خصوصا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيفي وكان إماما في الفقه وأصوله مدينة عنده ብዙ ዑለሞች አግኝተዋል ከነዛ መሐከል አብዱላህ ኢብኑ ኢብራሂም ኢብኑ ሰይፍ የሚባል በፊቅህም በኡሱል ፊቅህም በጣም የታወቁ ኢማም ነበሩ እሳቸው ላይ ሄደው ቀሩ ይላል وهو من أهل نجد من أهل المجمعة في سدير وكذلك ابنه إبراهيم ابن عبد الله مؤلف كتاب العذب الفائد شرح ألفية الفرائد هي من قد ألفية الفرائد شبيت عليك ثاني شرحوا الفائد من بالكتاب العذب الفائد يسوب على بيت ساتشونم أجنتو ساتشوم لاي كرتوال لال والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي وهذا من علماء الإحناف نبلنات له حواشي على السنن الأربعة وغيرها منذ حديث خدم والي مبال شوية ناتشو يعتبر أو يعد من شيوخ محمد بن عبد الوهاب مدينة لا أجنتو والساتشون ملا وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث كتب الحديث محمد حياة السندي أذن للشيخ محمد بن عبد الوهاب هنجري علماء سنة إجازة إذا لك شيخ كانت جمرو كتاب ألفه درس أم فلان ياله سلسلة متواصلة ثم رجع إلى بلاده እንግዲህ መካ ሄደው መካ ለዑለሞች ጋር ከዛ በኋላ መዲና ለዑለሞች ጋር ከዛ በኋላ ወደ ሀገራቸው ወደ ነጅድ ተመለሱ ولم يكتفي بهذا بل سار الى بلاد الاحساء في شرق بلاد نجد እንደገና ደግሞ በዛ አልተብቃቁም ወደ شرق المملكه احساء የሚባል አካባቢ ሄዱ ይላል وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية واخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب بن فيروز أخذ عنهم الفقه ذا أحساء من بالاكبابي هدو علماء تمروا بتلي كنزك ولدت شيخوج فقه تمروا على المذهب إمام أحمد الحنبلي يدي في الفروع حنبلي ناتون وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي ولم يكتفي بهذا بل ذهب أيضا إلى العراق إلى البصرة خاصة وكانت آنذاك آهلة بالعلماء في الحديث والفقه والعراق بصرة مبال الكبابي سمين عراق مالتنا بزا ساعات بتأم علماء الزاسي لم ينوروا الزاهدون كرتوال لال فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد المجموعي وغيره سلزي بصرة رحلة رجودة بصرة زام تمروال عندنا سويت عن ميارجو سويت سلالنا شباب مقدمة وهم تبلونه مكرر سلزي الشيخ محمد بن الوهاب رحل لتعلم العلم مع أن ما قرأه في بلده يكفيه لكن استزادة للعلم نقدي بزواجروت هدوال يالونه ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام ودشام لما هدم عصبوا جمروا تنبر للون لما فيها من أهل العلم خصوصا من الحنابلة وأهل الحديث شام نقدي بزوع لموج من الحنابلة وأهل الحديث فلنبروا ودزام لما هد عصبوا نبر إلى الهم مالت عصبوا لما قواس طيب ولكنه بعدما سار إليها شق عليه الطريق مهر كجمروا بحالا من قدو بتعام كاكم بلاي ونباتشو إلى لندهونو يا شباب أوروبلان إلا مكينة إلا بابور إلا ميقوازو تنقدي بتلي طلبة العلم أو بقرنو ليلو شابتاموش منامن بقملنا بمساسلو مقواقواجاوش قواقوازالو فلذا استجراتشو غزو ይላል وحصل عليه جوع وعطش وكاد ان يهلك في الطريق በጣም ረሃብና ውሃጥም ከመብዛቱ የተነሳ በሳቸው ላይ ሊሞቱ ቀርበው ነበር ይላል وانتم تعلمون الامكانات في ذلك الوقت وبعد المسافه ሰውየው ሲናገሩ ይህን ሰዎች የሚያቀርቧቸው እናንተ ታውቃላችሁ በዛ ሰዓት የነበረውን የሰዎች ኢምካኒያታቸውን ታውቃላችሁ አሉ እንዳሁኑ አልነበርም አሁን ማሻአላህ قوة العزيمة يلم منجي إمكانات على درو يا شباب لازم كتاب لما جنيت يستقبل والله كتاب لما جنيت عندي كتاب سنت درسوا شنو تواصلوا ميكرو يا منو يتصافيهن بمدنا بنتني صافا አሁን በእኛ ሰዓት ማለት በጣም ድሮ እንዳይመስላችሁ አሁንም አንዳንድ አካባቢ ሊኖር ይችላል لكن الآن النساخ سهل الأمور
ኮፒ የሚሉት ነገር ጥሩ እንኳን ባይሆን ኮፒ ጥሩ አይደለም ያጀው ኦሪጂናል ነው ጥሩ ኮፒ ማለት ስሙም ራሱ ደስ ማለት ኮፒ ማለት ጥሩ አይደለም ያው ሐጃን ያወጣልሃል ላኪን الكتاب ليس اصليا ኮፒ ማለት ሌላ አስመስሎ የሚሰራ ማለት ነው ራሱ ፈርጂድ እንትን ትክክለኛ አይደለም ወደ ፈርጂድ የቀረበ ስለሆነ ስለዚህ ኢምካናት ስላልነበረ በጣም ካቅማቸው በላይ ሆነ ሊመለሱ فرجع الى البصره وعاد عن السفر الى الشام ወደ በስራ ተመለሱ ወደ ሻም ያላቸውን ጉዟቸውን ቀለበሱት መለሱት ይላል ثم رجع الى نجد بعدما تسلح بالعلم እንግዲህ علم سلاح ነው ያሸባብ መሳሪያ ነው የعلم መሳሪያ ካሟሉ በኋላ ወደ ትውልድ ሀገራቸው ተመለሱ ይላል وبعد ما حصل على مجموعه كبيره من الكتب ብዙ የኪታብ አይነቶች ከሰባሰቡ በኋላ ይላል اضافه الى الكتب التي كانت عند اهله وعند اهل بلده አገራቸውም ሌሎች ኪታቦች ነበሯቸው ሌሎችም ኪታብ አሰባስበው ተመለሱ ثم اتجه الى الدعوه والاصلاح ونشر العلم النافع ስለዚህ ከዛ በኋላ የዕልም ጥቅም ስለሆነ ወደ ሰዎችን ወዳወቁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሰጣቸው ዒልም ጥሪ ጀመሩ ሰዎች ደግሞ ያው በአቂዳም በብዙ ነገሮች ተንሸራተው ስለነበረ እሱን ወደ ማስተካከል እርምጃ ጀመሩ ይላል ونشر العلم النافع ጠቃሚ የሆነን ዕውቀት መበተን ጀመሩ ማስፋፋት ولم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه እንግዲህ ያ ሸባብ በዘመን መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ከሳቸው የሚበልጡ ዑለሞች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ አይካድም ላኪን አይነሁም لا يذكرون لانهم لم يعملوا ስለዚህ ሰውየው ለአላህ ብሎ ኢኽላስ አድርጎ ከሰራ አኺራ የሚዘጋጅለት አጅር ጋር ሊሳነ ስድቂን ፊል አኺሪን አላህ ያረግለት የሚመጡ ትውልዶች ጋር አንቢያዎች ያሸባብ ሁላቸውም ይዘከራሉ በኸይር ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለላካቸውና የአላህን መላእክት ስለተወጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وجعلنا له لسان صدق في له አረግንላቸው ይላል ስለዚህ ይሄን ሰውዬ በጊዜያቸው ነበሩ ዑለሞች አናቃቸው ሼኾቻቸውም ተባን አሁን ዘከርናቸው እንጂ አይታወቁም ግን هذا الرجل يعرفه الاعداء قبل الاتباع ለማስጠንቀቅ ብዙ ሰዎች በዛ ነው ሸባቦች የገቡት ያሸባብ የሆነ ሼኽ ይኖራል ተጠንቀቅ ይለዋል ምን ነው ዋሃብዩ የሚባሉ ነገር አሉ እንዳያታልሉ ይለዋል ሰውየው አያቅም የኛው ልጅ ምንድነው ዋሃብያ የሚባለው وحب الاشياء الى الناس ما منع ሰውየው ደግሞ ያሸባ አንድ ነገር አትስራ ካሉት ሰውየው ሁም ብሎ የሚሰራው አትስራው የተባለው ሳያውቀው አስጠነቅቃለሁ ሲል ያነቃዋል ሰውየው እንደዚህ ምን ይባላል ምንድነው ዋሃብይ የሚባል ነብዩን የማይወዱ ወልይ የማይወዱ ዱዓ ያረጉ ውሸታቸው ያሸባ ውሸት والله من السلفيين كأهل التوحيد يبلط رسولنا عليه الصلاة والسلام የሚወደል ዱዓ ከነሱ የበለጠ የሚያረግ የለም ግን ለመዝጋት ሰዎች ወደ ተውሂድ እንዳይሄዱ የሚያገኙት ጥቅም ስላላቸው ዱዓ አያረጉም ይላል ረሱሉን አይወዱም ይላል አንዳንዶቹ ደግሞ ጉላቶች ጠንከር ያሉት ደግሞ لا اله الا الله ነው እንጂ መሐመድ ረሱላህ አይሉም ይላል والله የሚሏሉ ያ ሸባብ አልሰማችሁ ከሆነ አላቱ ከذب لا اله الا الله ብቻ እንጂ መሐመድ ረሱላህ አይሉም የሚሏል እንደገና ደግሞ ያው ሳዑዲዎች አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመከናቸው ያ ሸባብ በጣም ሙተሐሪቦች ነበሩ እርስ በርሳቸው አሁን እዚህም ኪታብ ላይ እናያለን አቂደተ ተውሂድን ካስተካከሉ በኋላ ቤትሮል የወጣላቸው የተስማሙት አንድ ሀገር የመሰረቱት እስካሁን ድረስ አላህም ወደፊት እንዲጠብቃቸው አላህን እንለምናለን ዓለም الاسلامي በችግር ውስጥ በጥስጥሱ ሲወጣ የተረፈ ሀገር እሱ ብቻ ነው እሱንም አላህ Subhanahu ጥበቃውን እንዲቀጥልላቸው እነሱም ተውሂዳቸውን እንዳይንሸራተቱ እንዲጠብቁ ዱዓ እናደርጋለን ያሸባ ዋጅባችን ስለዚህ በዳዕዋ ወይም ደግሞ በተውሂድ ተምኪን في الدنيا والاخره የሚገኘው በተውሂድ ብቻ ነው ኪታቡ ሙቀድማውን እንድንጨርስ እንቀጥላለን طيب ስለዚህ ሳቸው ስላወቁ ተውሂድ ስለተረዱ ዝም አላሉም ያለውን ኸይር ማሳተፍ ጀመሩ ይላል
بل أراد أن ينشر أو أن ينتشر علمه وأن يدعو إلى الله فنظر في مجتمعه هبرة سبون أستولوا أيو فوجد فيه من الشر والشرك الأمور الكثيرة فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة للمسلمين ورأى أنه لا يسعه السكوت على هذا الوضع بزكون يتعالي زم مالت عيسفان ما يبقى لن يمالنا دعواتهم جمروا إلى وكان علماء نجد يعنون بالفقه باب زهن بزا ساعات يالو علماء سلفيكه نبر يا حنفي مكونه بزاو وحنفي وحنبلي مكونه بزاو كذلك الشافعي والبزاو واللب وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيره ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأقطار بياقروه انتشار كنوس لنبر وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية توحيد العبادان بتاع ما قلوا قمة ما يسطتم نبرنا يهنسلاية وأما عقيدة السلف فكل من يعنى بها سلسوا عناية ميارق مياسبوا تنش نبرلا وطغت على الكثير منهم الخرافات والبدع والشرك في العبادة ببوزو وچلاي دنبر الفو نبر إلى بدعا مسراتنا شركيات مسرات خرافات منم ما يبرتاو ما يأيدو النجر الوالتا مسرات بتام دنبر الفو يجي نبر إلى المتمثل بعبادة القبور هذا من الناحية العلمية بعلم زرع يهي في زمن ابن عبد الوهاب رحمه الله منتشر نبر إلى وأما من الناحية السياسية بpolitika وعلم دقم سنمات قالوا بس بكل فكانوا متفرقين ليس لهم دولة تجمعهم بل كل قرية لها أمير مستقل بها بذا ساعات وده politika وكجبان بتعام يتبتعتنوا بيمندروا عن جامري نورو كلهم يراس وجن إماران البرلال فالعيينة فيها حاكم والدرعية فيها حاكم والرياض فيها حاكم وكل قرية صغيرة فيها حاكم وكانت بينهم حروب وسلب ونهب فيما بينهم وبين القرى والبادية እርስ በርሳቸው በአካባቢ ባሉ መንደሮችና በአካባቢ ባሉ ገጠር ነዋሪዎች አንዱ አንዱን የተዋጉ አንዱ አንዱን ቀውዩ ضعيفን እየበላ በዛ አይነት መልኩ ነበር የሚኖሩት አንድ መሪ አሰባስቦ የሚመራ አልነበራቸውም ይላል فمن الناحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق قلق ማለት في اضطراب على مرغاغاتنا በጣም በመለያየት ላይ ነበሩ ይላል وفي تناحر بمواغات وضياع حتى أن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا يعني داغر سوج እርስ በርሳቸው ይጋደሉ ነበር ይላል كما هو مشاهد في بلدنا الآن ስለዚህ በምን አንድ እንደሆኑ ሊያመጣልን ነው وفي بلاد نجد عبادة القبور ቀብር ያመልኩ ነበር አሁንም አለ ሀገራችን ላይ والاستغاثة بالاموات የሞቱ ሰዎችን ድረሱልኝ ይሉ ነበር አጥበው ከፍነው ሰግደውባቸው ለሸባብ ሰውየው ሩህወቱ አጥበው ከፍነው ልብሱን እስከ ፓንቱ አውጥተህ እንዴት ሊደርስልህ ይችላል አቅል ሰውየው አቅሉን ካልተጠቀመ ያሸባብ ከሐይዋን በታች ይሆናል والله الحيوان اصلا الله سبحانه وتعالى ما ركب لها عقول حيوانات كبت جمل فيل هيا بلتو يموتال اجلو ሲደርስ አቅል የለው እኛ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአቅል መይዞና ደረሰበት ቢደርስ ወልይ ቢሆን አጥበህ ከፍነህ ሰግደህበት ድረስልኝ ያስቸግራል ስለዚህ ያ ሸባብ አሁን ባለንበት ሰዓት በተለይ አሁን አቂዳን ማወቅ ከማንኛውም ሰዓት የበለጠ ያስፈልጋል ሰዎች አሁን እኛ ብዙ ጊዜ በያለው ሲራውም ላይ የሰለምነው በገይብ ነው በሰይፍ አልሰለምንም ህብረተሰባችን ሙስሊሙ እስልምና ይወዳል ኩፍር ይጣላል ይሄ የሐበሻ ሙስሊም እንደዚህ ነው የታወቀ ነው አጀበ ሱፊይም በለው ማንኛውም በለው ኩፍር ስትለው በጣም ይኮማተር ነገር ይጣላ ነበር አሁን ሙአኸረን ግን የመጣው የዝግልባጭ ነው አሁን የመጣው በጣም አደገኛ አካሃድ ሙስሊሞችን ዲናቸውን እንደ አለቀ ጨርቅ የዋሊት እንዲጥሉ
የሚያረግ አካሃር ነው ያሁኑ አካሃዳ ሸባብ መንቃት ያስፈልጋል አቂዳን ማወቅ አቂዳ ካወቅ በኋላ መን ቱዓዲ ወመን ቱዋሊ ወላ ወልበራ የሚባል ዲናችን ላይ አለ አንተ ጥላትህን አብረህ የምትሆነው ማንጋ ነው የምትጠላው አብረህ ማትሆነው ማንን ነው ካላወቅ የምን ኡሱሊ አልዓቂዳ ከእምነት ነው ወላ እና በራ የሚባል ይሄንን ግን አሁን እየተሽመደመደ ሁሉም አንድ ነው የሚል አይነት እየተስፋፋ እንደዛ ኩፍር ምንጠላው ሰዎች ሙስሊሞች ኩፍር ሲባል አሁን ምንም አይመስልም والله ተምሬ ነው የምላችሁ ኩፍር ሲባል አይ ምንም አይመስልም ተወሰኑ ሰዎች መተው ቁጭው ላይ ስለተቀመጡ ሃይማኖት የቀየሩ ሰዎች እነሱን ማየትና እነሱን አባባል መስማት ራሱ ኢማናችንን ያመነመነው አላህን በምን አይነት መልኩ እንገናኛለን በኋላ ያሰው ነተቂላህ አላህን መፍራት ያስፈልጋል ኪታብ ብዙ ጊዜ ይቀራል ያሸባብ ብዙ አሳቲዛዎች አሉ ኪታብ ብዙ መቅራት ያስፈልጋል ብለናል ዒልም ሐድ የለውም ላኪን ያ መሆን ያለበት እየተሰራበት ሲሆን የሰማነውን እየሰራን ምን ይልከው የሰማነውን ዝም ብለን ወደ ኋላ ጥለን ነገ ማድስ ደርስ ምን መጣ ከሆነ ምን ፋይዳ የለው ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት አቂዳ ማወቅ ከማንኛውም በላይ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ተውሂድ ስታቅ የተውሂድ ግልባጭ ሽርክን ስታቅ ሙሽሪክ የሚባለውን ተዋዲ ሙወሂድ የሚባለውን ተዋሊ ጥላትህ ማን ነው ወዳጅ ማን ነው ታውቃለህ እንዴት እንደምትሄድ ኸጣዋት እርምጃ በተስተካከለ መልኩ መራመድ ትችላለህ በተሰባለህ ልጆችህን በዛ መልኩ ማስተማራት ትችላለህ አለዛ አንተ ተሚዕ ወአህሉከ የሚዑን الامور تكون مرتبكه ስለዚህ ተነቦ ያስፈልጋል አንዋፊ فقد كانت عندهم قبور للصحابه كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعه من الصحابه في حرب مسيلمه الكذاب امامه مبالا غير እንግዲህ اتجاه نجد ነው የሷሃቦች ቀብር እዛ ነበር ይላል وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها زيد بن الخطاب እንግዲህ ዑመር ወንድም ሆኖ ነው የነሱ ቀብር ነበር በዛ استغاثه ያደርግ وعلى قبر زيد قبة ተሰርቶበት ነበር وكانوا ياتون اليها من بعيد ከብዙ ሀገር አሁንም ብዙ ኪሎ ሜትር አቋርጠው የሚሄዱ ሰዎች አሉ ሀገራችን وهي مشهورة عندهم نبرچ وعندهم اشجار ونخيل يعتقدون فيها በቀብር ብቻና በወልይ ሳይሆን ዛፎች ጋርም አጥቃር ነበራቸው ይላል ويتبركون بها بل كانت عندهم النحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخلد እንደዛ ሀገሮች ላይ ሪያድና ኹልድ ላይ ሌላ መንገዶች ከእስልምና ወጣ ያሉ በእስልምና ስም ኒሐሎች ነበሩ ይላል هكذا كانت حالتهم الدينية والعلماء ساكتون عن هذا الوضع فلما ነበሩ ግን ዝም ብለው ያያል ዑለሞች ካልተናገሩ ያሸባል ያስቸግራል አንተ ስትናገር ነከለ ሼክ ያላወቁትን ትባላል ስለዚህ ዑለማ እሱ ወይሉን على الام طيب ዝም ብለው ነበር ይላል بل ان بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدون አንዳንዶች እንደውም ወደዛ ሰዎችን የሚያደፋፍሩና መሪ ሆነው የሚቀርቡም ነበሩ ይላል فلما راى رحمه الله حال المسلمين تحرك للدعوه الى الله رحمه الله والى الله عز وجل وقام يدعو الى الله ويدرس التوحيد وينكر هذه الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح فتكون عنده تلاميذ من الدرعيه والعيينه ممن اراد الله له الخير እንግዲህ ዳዕዋቸውን ባጭር ታጥቀው ጀመሩ ደረሶችም አገኙ ثم انه اتصل بامير العيينه እንግዲህ በየቀሪያው አሚር አለ ብለናል እዛ ተወለዱበት የነበረውን አሚር እሱን ግንኙነት ፈጠሩና اتصال አረጉና وعرض عليه الدعوه እንደ አይነት ወደ ሰለፈ ሷሊህ መንገድ ጥሪ ጀምር ያለው ብትቀበልሳ ብለው እንግዲህ አሚር ተተቀበለ ያሸባብ ከሱ ስር ያለው ሁሉ ይቀበላል ይሄን አቀረቡ فقبل منه الامير እሻለና ተቀበለ ووعده بالمناصره في اول الامر መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ወደ ተውሂድ የሚገቡ ሰዎች አሉ ያሸቡ ሙግሪያቶች በኋላ ሲመጡ ወይም ሚሃኖች ሙከራዎች ሲመጡ
ገንዘብ ለነገር እንድትሸራተት ስልጣን ሊሰጥህ ሲል ወይ ገንዘብ ሲሰጥህ የሚረግፉ ብዙ አሉ አሁንም ይሄ ሰውዬ በመጀመሪያው ላይ شباب الدعوه الى التوحيد دعوه فطريه ማንም በተፈጥሮ ያምናል ይሰማ ስለዚህ የሚከለክለው ነገር የሌለ ጃህ የሌለው ገንዘብ እሱ ይቀበላል ስለዚህ ተቀበለ ይሄ ሰውዬ መጀመሪያ ላይ ይላል طيب وهدم قبة زيد بن الخطاب حيث طلب من الأمير هدمها لأنه لا يمكن أن يهدمها إلا من له سلطة أما الفرد فلا يستطيع ذلك فاستجاب له الأمير الزالي እንግዲህ زيد بن الخطاب ቁባ ተሰርቶ ሲመለክ ስለነበረ አሚሩ አልዑየይና እሺ ስላለ እንግዲህ تغيير المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لولاة الأمور ነው ብለናል ይሄ ሰውዬ ሼክ እዛ ዘንድ ሄዱና ዳዕዋ ቀረቡለት እሺ አለ እሺ ሲል እንግዲያስ ባንተ የሚሰራ ነገር ስላለ ባንተ በኩል እኛ ያው ዱዓቶች ነን ይሄንን ቁባ ማፍረስ አለብህ አሉት እሺ አለ ስልጣኑ አለው ሀደመል ስለዚህ ውላተል ኡሙር ያ ሸባብ ይችላሉ ውላተል ኡሙር አንድ ነገር ካረገ ማን ሊጠይቀው ይችላል የሚጠይቀው የለም አንተ ግን ብታረግ ግለሰብ ከሆንክ ችግር ነው ይሄን አረገ ይላል طيب وجاء الى الشيخ امراه اعترفت بالزنا وطلبت منه ان يقيم عليها الحد فردها حتى كررت عليه الطلب مثل ما فعلت الغامدية رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم فأقام عليها الحد ورجمها አሁንም አንድ ሴትዮ ዚና ሰራሁ እያለች ሐዳቁሙብኝ እያለች አብታ መጣቅናት ወሰናነች ሐዱ ሐረጅም ነው ሶስት ጊዜ መጣች ሐዳቁሙብኝ እያለች ሶስት ጊዜ መለሷት በሶስተኛው ያው እንግዲህ አሚር አልዑየይና አለ ሴትዮ ሐዳቁሙብኝ እያለች ነው ሐድ የሚያቆመው አሚር ነው ማቆም አለበት አሉት ሐዳቆመ ረጀማ ከሱ የበላይ አሚር አለ እንግዲህ ችግር ሊመጣ ነው አሸባብ ላይ ደህና ዳዕዋ ተቀብሎ እየተንቀሳቀሰ ያለ فلما بلغ أمير الأحساء هدم القبة وأنه رجم المرأة أرسل إلى أمير العيينة يبلاي نوسو يه أمير العيينة محمد بن عبد الوهاب باستشارته هو قبان أفرسال رجم ما قمال بسيتي ولاي كتكتو قالوا لمبالو لبلاي أكال سيدرس من على طيب من على نومله أرسل إلى أمير العيينة وقال إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت عنك المساعدة التي أرسلها إليك لببالوا يا شباب فلذي دعوة مكبل مالت كبار نقرن بزو نقروش تتوالت أقرت تبارر الله بزو سوش كأقراتشو يوتقالو أقراتش الله يموتم مالو بلنا لجواب كسعودية دعوة السلفية تقبلوا سماتو كبزو عمتات بستفيد عندان رجو ياو ግልጽ ሳይናገሩ ተውሂዱን ወደ ቤታቸው ተሸሽገው ያቀሩ ሌላውን በየመሳጅድ ያቀሩ ያሉ ብዙ ቆዩ እንግዲህ አልአማር በይዲላህ እና አይኛስ ተውሂድ ግልጹን ነው የምንናገረው እዛ የቀራነውን ያሉ የሞቱ አሉ ሀገራችን ናቸው የተገደሉ ሰዎች አሉ ታሪክን መጠየቅ ያስፈልጋል ስለዚህ አሁንም የሰውዬ ነገር ሲያዩ ማይሆን ሲሆን ያንን የበታችን ዑየይና ያለውን ሰውዬ ምን አለው ይሄን ሙጠዋ አሉ እስካሁን ሙጠዋ ይላሉ ይባላል ሙጠዋ ማለት የሚያሳድግና በአገራችን ሸኪ እንደሚሉት ለማነወር ሸኪ ይላሉ ለማክበር አይደል አንዳንዶቹ ለማክበርም ሸኪ ሊሉ ይችላሉ ግን አስል الكلمه ሸኪ ማለት ምንም ማያቂል የመስጂድ ሰው ማለት ሸኪ ይሄን ሙጠዋ ወይ ታባረራለህ ወይ ደግሞ ምን አለ ሚላክለት ድርሻ ገንዘብ አለ ከላይ ከመንግስት የሚመጣ እሱን አታገኝም አለው ካሁን በኋላ ይሄን ሰው የካላባረር طيب فجاء الامير الى الشيخ وعرض عليه الامر መጣና ሼኹን ምን አለ አሚሩ العيينة እንዲህ ማልችለው ትእዛዝ መጣብኝ ምን ላርግ ነው የሚላቸው ለሼኹ وقال انا لا اقدر ان اقاوم هؤلاء እነዚህ አሚሩ الأحساء በጣም ኃይለኞች ናቸው ሙቃወማ እነሱን መቋቋም አልችልም ቦታን ፈልግ ሊለው ነው ሸይውን ረሂመሁላህ فهداه الشيخ ووعده بالخير ابشر صبر ዳዕዋኮ ብዙ ነገር ችግር ያጋጥማል ይያሉ አረጋጉት ሀዳሁ ማለት አረጋጉት ኸይር ያጋጥማል ወደፊት የሚል
ያው ለሰበረ ሰው ኸይር እንደሚያጋጥመው ነገሩት وان يتوكل على الله وان الرزق بيد الله والله ላይ ብቻ ተመካ እኛኮ ከጥሪያችን ተወኩልም በአላህ ላይ ብቻ መሆን አለበትና ይሄ ሰው የርዝቁን ቢያቋርጥ አላህ የሌላ ባበር ርዝቅ ይከፍትልሃል በአላህ ላይ ብቻ ተመካ ብለው አረጋጉት وان هذه عقيده التوحيد من قام بها فان الله يعينه وينصره ይሄኛ ተውሂዳችን የኛ ጥሪ የተውሂድ ጥሪ ነው የተውሂድ ጥሪ የያዘ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሎ አይጥለውም ያግዘዋል ይረዳዋልና صبر بلوت لكن الامير اصر على خروج الشيخ من بلده اي وጣልኛ አصر ማለት ቀጠለ በዛው ባባባሉ ላይ ጸናና ተህዲአውንም አልተቀበለ ቢሻራውንም አልተቀበለ በኋላ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመጣልናል ይህዲ ይቀጥላል ሰውየው ነስር ሲያገኙ ሌላ አካባቢ ነስር ካገኘ ማንንም አብሮ ይሆናል العوام يا شباب عموما الناس مع الغالب ይሄ ተብሎ የታወቀ ነው ማለት ሰዎች ዝም ብለው ያዳምጡና አቸነፈ ጋር ነው የሚሆነው ምን ያዳምጣሉ ይሄ ታወቀ ነው በሀገራችን ብዙ ጊዜ መፈንቅለ መንግስት ተካሂዷል የፊተኛው መንግስት ያለው ህብረተሰብ ነው ሁለተኛው መንግስት ላይ የሚገኝ በፊት ያኛውን ታንተ በላይ የለም ሲሉ የነበረው ሌላ ነገር ብቶ ሲመጣ አንተ ነህ እንጂ ያማ እንዳርጉን الناس مع الغالب ግን ይሄን መሆን የለበት ይሄ ዋቂዑን ያወራን መሆን የሚኖርበት የሚጠበቅበት مع الحق ነው تدور مع الحق حيث دار اهل الحق لا يتلونوا ሶስት አራት ከለር የላቸው ከለራቸው አንድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሽቶ ضغطም ሲመጣ يتحملون يصبرون ويتوكلون عليه نصرም ከመጣ يشكرون الله سبحانه وتعالى عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له لأن الثلاثة يسوي أصر فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة يدي كل كان لاي سويت بميرفو بالساعات ساتشو ምክንያቱም በሌላ ሰዓት ቢሆን ላይወጡ ሁሉ ይችላል ጥላት ምን كل جانب طيب በዛ ሰዓት ወጡ ይላል وذهب الى الدرعيه ወደሚባል ሀገር ሄዱ እዛው አካባቢ ነው وكان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ درس ነበራቸው ምርጥ ከተባሉ ደረሶች وقالوا له ابن سويلم فذهب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إلا المروحة اليدوية يهوي بها على وجهه وهو يمشي مروحة مالت مراقبية مالت نواجبه ينجدي حجاز مبالاغر تموكت هاجر ነው ሄዳችሁ ታውቁታላችሁ አሁን እንደዛ አይነት ደርስ ለማድረግ እዛ እነሱ ሀገር ብዙ ብር ያስወጣቸዋል ያ ሸባብ ሀገራችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም የመረጣት ሀገር ነው እንደዛ አይነት ጦቢዒ ጀው የለም ሲሄዱ እንደዚህ ያውለበለቡ የጂ ማውለብለቢያ ይዘው ያውለበለቡ ላቡን ማለት ነው እንደዛ ነበር የሄዱት ይላል ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رحمه الله اللهن የሚፈራ ሰው መውጫ መሻለኪያ ያረግለታል ካላሰበው ደግሞ አላህ ይረዝቀዋል ይያሉ ያላህ ባላህ ላይ ያላቸውን ተወኩልና ቲቃ በግልጽ የቀሩ ያላህን ቁርአን ወጡ ይላል يردد هذه الآية وهو يمشي فلما وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف وقلق من مجيء الشيخ شيء ينقدر مطارد سلوهن وعد انتنمط سوي وراسه درسه من هنا عدم الاطمئنان على مرقاقات تايبت طيب وقلق من خوف فراتنا على مرقاقات شيخه كممتاته لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد كلاتنا مجرسون له لأنهم متحاذرون من هذا الشيخ سويت انقدر تمكاكروا ينسويه تتنققوا نبر بتاملا فهدأه الشيخ وقال لا يخطر في بالك شيء أبدا توكل على الله جل وعلا فهو ينصر من نصره أبشر أتفرى ترقاقا بالله لا يتمكى الله الله عندي نميردان يردا والأبشر علود انقدر الله درس اللتس امتحانه بذا بالنورو تشجرنه لكن وبينما هم أو وفيما هم كذلك اندي باللبتسات علمت زوجة أمير الدرعية
ድርዕያ የሚባለውን የሚያስተዳድር የሱ ሚስት አወቀች ይላል شيخ ممتاتو نزل وكانت امرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء እንግዲህ ባለቤቱ ናት መሐመድ ኢብኑ ሰዑድ ይባላል አሚሩ ድርዕያ ወቅተዛ ይሄንን ሼክ አላህ አምጥቶልሃል ተባብረህ እዚህ ሼክ ጎን ቁም ብላ ባለቤቷን መከረች እንግዲህ አልሰዑድ የሚባሉት አሁን ከዛ ጀምሮ እስካሁን ሳውዲያን የሚያስተዳድሩት እነሱ ናቸው መሐመድ ብን ሰዑድ وانه نعمه من الله ساقها اليه انت هدهن سويه ማምጣት ሲገባ አላህ አምጥቶልሃል ያላህ ወዳንተ ያመጣው ጸጋ ነው ይሄን ሰውዬ ማገዝ አለብህ አለችው ይላል فالبدار باغتنامه ይሄን ሰውዬ ሌላ ሰው እንዳይቀድም ቶሎ ፈጥና ይሄን ሰውዬ ያንተ ገኒማ ማድረግ አለብህ አለችው فادخلت عليه الطمانينه وحب الدعوه እርካታንና ዳዕዋ እስላሚያን መውደድን ሱላ ያስገባችለት ሚስቱ مرأة صالحة እንግዲህ الدنيا متاع وغير متاعها المرأة الصالحة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب هذا العالم فقال الامير ياتيني እሺ አለ አግዘዋለሁ ሙናሰራ አረጋዋለሁ ይጣራና ይምጣል فقالت زوجته بل اذهب انت اليه العلم يؤتى ولا يأتي علم ያለው ሰው ያሸባብ አሁን ነገሩ ተገለባብጦ ሰዎች ዱንያ ያመለኩ ነው እንጂ ዓሊም እሱ አለበት ይከዳል እንጂ እሱ አይመጣ ስለዚህ አንተ ነህ መሄድ ያለብህ አለች بل اذهب انت اليه لانك اذا ارسلت اليه وقلت ياتيني ربما يقول الناس طلبه من اجل ان يبطش به ይንጣ ብለህ መላእክተኛ ብትልክ ይሄ ሰውየማ ያን ሰውዬ ሊገለው ነው አሁን እንግዲህ ሙተሐዲሮች ስለሆኑ ሸር ሊውልበት ሊገለው ነው ብለው ስለሚጠራጠሩ አንተ መሄድ አለብህ አለች ولكنك اذا ذهبت اليه يكون هذا عزا له ولك መሄድ ለአንተም ክብር ነው ወደ ዓሊም መሄድ ለሱም ተባረክ ሀገሩ የመጣ ስለሆነ ለሱም ክብሩ ነው አንተ መሄድ አለብህ አለችው ይላል فذهب اليه الامير في بيت التلميذ ابن سويل بلنا التلميذ نص بيت ሄደ وسلم عليه وسأله عن قدومه እንዴት በምን ምክንያት ነው እዚህ የመጣው ብሎ ጠየቀ فشرح له الشيخ وبين له انه ليس عنده الا دعوه الرسل صلوات الله وسلامه عليه وهي الدعوه الى كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله وشرح معناه እንግዲህ እኔ እንደዚህ ሰዎች ጋር መጣለው አዲስ ነገር አምጥቻ አይደለም ዳዕዋየ الرسل ነው ዳዕዋየ ደግሞ لا اله الا الله ማዕና መተግበርና በተግባር ማሳየት ነው የሚለውን ተናገሩ وبين له انها عقيده الرسل فقال الامير ابشر بالنصر والتأييد ካሁን ጀምሮ አንተ አብሽር እና በረታሃለን እናግዛሃለን አለው وقال له الشيخ وابشر بالعز والتمكين لان هذه الكلمه لا اله الا الله من قام بها فان الله يمكن له ስለዚህ ይሄን النصر ካረክ ተምኪን ካረክ አንተም አብሽር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا اله الا الله ይረዳ አላህ ይረዳዋል ይመክነዋል ተባባሉ فقال له الامير لكني اشترط عليك شرط አንተ ለማገዝና አንተ ጎን ለመቆም ማስቀምጠው መስፈርት አለኝ ነው የሚለው قال وما هو قال ان تتركني وما اخذ من الناس እንግዲህ ከሰዎች ያሸባብ የሚይዙት ነገር አላችሁ ሪዝቄ ውስጥ እንዳትገባል ተውሂድ ይቀበላለሁ እንግዲህ ተውሂድ ያሸባብ ድኹሉ في السلم كافة አላህ የሚለው እንደዛ ነው እስልምና ውስጥ ገባለሁ ካልክ ከፊሉን መውሰድ ከፊሉን መታው የሚባል ነገር የለም ሼክ አለ نعم መስፈርት አለ ምንድነው መስፈርት እንደው لا اله الا الله ፈስርልኝ ይቀበላለሁ ሁሉንም እቺ ከሰዎች የምትመጣ ነገር አለች እሷ ጋር ጣልቃ እንዳይገቡብኝ አለ ሸይው قال الشيخ لعل الله يغنيك عن هذا ويفتح لك باب رزق من عندي ما አይቻልም ባላ ያላግባብ ከሆነ የምትወስደው መተው አለብህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ የርዝቅ ባብ ይከፍትልሃል ልክ ለአሚር አልዑየይና እንዳሉት አሁንም ለዚህኛውም ሰውዬ ይሄንን አሉ فتفرق على هذا በዚህ ስምምነት ላይ ተለያዩ وقام الشيخ بالدعوه وقام الامير بالمناصره ስለዚህ ዳዕዋን ያሸባብ መሪዎች ከደገፏት በጣም ሰመሯ ጥሩ ይሆናል ጥሩ ፍሬ ትሰጣለች ውጤቷ ያምራል በግለሰቦች ከሆነች ያው እንግዲህ ጊዜ ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ይጠይቃል
ምክንያቱም ግለሰቦችን ብዙ ሰዎች ስለማከብሯቸው طيب على كل እንድንጨርስ ሙአለፋቱሁም ላይ እንድናቆም እንቀጥላለን ثم توافد الطلاب على الدرعيه እንግዲህ ዑያይና ነበር ተተዋሉት ትውልድ ያገላቸውን درسوች በአብዛኝ መምጣት ጀመሩ ተዋፉድ ማለት እየበዙ መምጣት ጀመሩ وصار للشيخ مكانة فيها درجة نوراቸው فكان هو الإمام في الصلاة والمفتي والقاضي فتكونت إمارة للتوحيد في بلاد الدرعية من ذلك الوقت كذا لتجمروا يو أمير صلاة قبلات النابش سلالة إمارة زراي تفتر وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل البلدان بيا كبابيو رسائل ملك جمروا والقرى يدعوهم إلى الله والدخول في عقيدة التوحيد وترك البدع والخرافات فمنهم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جهاد وبدون قتال ومنهم من مانعه وعانده فقاتل جنود التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود وريادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتلوا من عاند وعارض እንግዲህ አላህ አብቃቃል ብሏቸዋል በዚህ መኩል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላብቃቃቸው وامتدت الدعوة في بلاد نجد وسلمت له البلاد ومن حولها لزل أمير الدرعية مالته حتى أمير العيينة الذي كان له موقف مع الشيخ دخل في ولاية محمد بن سعود يبرر وسويه يا شباب العفو عند المقدرة بلنا شفسر على اسم قرأ رسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة الله سيقونا صفاتشو ما تظنون أني فاعل بكم كعبا برد لا يهونو لك كفار مكة قيادة مبالو تكبتاچ ሆነው ምን ያረጋናል ብለው እየጠበቁ ምንም ማረጋቸው ይመስላችኋል አሏቸው ابن كريم وابن اخ كريم او اخ كريم وابن اخ كريم አንተ ታወቅ አይደል ምን ታረጋለህ ኸይር ነው ምን ጠብቀዋል እንደዛ ሲያሰቃዩ ተደብቀው ስንት ልፋት አይተው ነው ወደ መዲና እንኳን የደረሱት ያገባው 100 ግመል محمد ላመጣ ሐየነው መይተን አቡ በክርን ላመጣ ሐየነው መይተን 100 ግመል ይሰጣዋል ተብሎ ለያንዳንዳችሁ 100 አንድ እንደዛ አርገዋቸው اذهبوا فانتم الطلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم በሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ ያ ሸባብ ليس الشديد بالسرعه የበረታ ሰው ጉልበተኛ ማለት የመጣለትን ሁሉ እየታገለ የሚጥል ሰው እሱ አይደለም አሉ ጉልበተኛ የሚባል ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب العفو عند المقدرة باطلاي قللنا ስትችል አፉ ማለት በጣም ከባድ ነው አጅሩ عند الله سبحانه وتعالى አሁንም የሰውዬ አባሯቸው ወቅተል ቀይሉላ ያውለበለቡ ወደ ድራኢያ ሄዱ ብለናል በኋላ ግን እስላም ሲያደርግ ቀቢሉ ስለዚህ ያ ሸባብ በመንቀራው ነገር ላይ መመከር መስራት መያዝ ይተበቅብናል طيب وكذلك دخلت الرياض بعد قتال شديد وامتدت إلى الخرج وما وراء الخرج هي مدينة سمنة كتماس وإلى الشمال والجنوب حتى عمت من حدود الشام شمالا إلى حدود اليمن جنوبا ومن البحر الأحمر إلى الخليج العربي شرقا كلها صارت تحت ولاية الدرعية بادية وحاضرة قطرهم كتماهم لنس تابع ونيلا وأفاء الله ملس على الناس في الدرعية الخير والرزق نجد الله توحيد كرده الله باب الرزق كفت الله سلاله الله كفت الله باب الرزق والغنى والثروة يهبتنم كل من بر الله كفت الله ملس الله وقامت بها أسواق تجارية واستنارت بالعلم والقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليهم السلام ይላል ስለዚህ ያ ሸባብ ከዛ ጀምሮ ይተፍሲሉ ብዙ ያስፈልጋል ወደ መካም ደረሰች ወደ መዲናም ደረሰ ከዛ የተነሳ እንግዲህ እስከ አሁን ድረስ مستقبلون የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው Subhanahu Wa Ta'ala لكن يا الله وعد يا شباب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولا ينصرن الله من ينصر አሁንም ቢሆን አስላፎቻቸው እንዳሳለፉት ዑለሞቻቸው እንደዚህ እንደጻፉት ሳይቀይሩ
بالتوحيد الخالص የሚራመዱ ከሆነ ሰርዋቸውም ሀብታቸውም ነስሩም እየቀጠለላቸውና ወደፊት ይሄዳል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚያግዝ ያላህን ዲን ሰው የሚረዳ አላህን ዲን አላህ ይረዳው ስለዚህ እኛም የሚጠበቅብን ያሸባብ ተውሂድ الخالص ናውቀን መጀመሪያ በራሳችን ላይ መጠበቅ አንተ በራስህ ላይ በቤተሰብህ ላይ ከዛ በኋላ ሌላውም በራሱ ላይ በቤተሰቡ ላይ ተጥቢቅ ካረገ ከቤት ከኡስራ ይጀመራል ጀዋብ ሶላህ ከፈርድ ይጀመራል እኔ ጥሩ ከሆንኩ የኔ ልጆች ጥሩ ከሆኑ ትክክለኛ አቂዳ ከያዙ ያንተም እንደዛው ከሆኑ እንደዚህ ይያለ ህብረተሰቡ ምን ይሆናል ካሁን በፊትም እንዳልነው በተውሂድ የታነጸ ይሆናል በተውሂድ ሲታነጽ ድኑን ሲረዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየረዳው ይሄዳል ይሄ ደግሞ ባቡ ወይም መንገዱ አጭር መንገድ አይደለም ያሸባብ ረጅም መንገድ ነው በተለይ እኛ ሀገር አላፊዎቹ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ስለሆኑ ዳዕወተ ተውሂድን አይቀበሉ ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ የሚሄድ ስለሆነ ብዙ መንገድ ብዙ ጊዜ ይጠይቃል አንተም ብዙ ነፈስ ሊኖር ይችላል ያስፈልጋል በአጭር ወይም ደግሞ በተዛዋሪ እንደዚህ ይዛታለው ነገሪቱን አትያዝ ውሸት ነው ሊያዝ አይችልም የሩሱሎች ተውሂድ ወሩሱሎች መንገድ ራሱ መንገዱም አካሃዱም አሳሊቦቹ ማለት ነው እነሱ የተጠቀሟቸውን አይነት መጠቀም ነው ያለብን እነሱ ያልተጠቀሙት ኡስሉብ እንጠቀማለን ፈጥነን እንደርሳለን ካን እንወድቃለን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው እንጠቀም አላህ አድርገን ለዛሬ በዚህ እንብቃቃለን والله Subhanahu Wa Ta'ala اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد